এটার জন্য মারামারি হবে। কালারটা দেখুন, আচ্ছা সিঙ্গেল পিসেস অ্যাভেলেবল বিকজ হ্যান্ড বাটিক একটাই হয়। হ্যাঁ দেখুন শাড়িটা দেখুন, অসাধারণ দেখতে, একদম সেই দেখতে, যে কোনো বৈশিতে আপনারা যদি পরবেন চূড়ান্ত লাগবে, সবাই ঘুরে ঘুরে দেখবে। এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা এন্ড ব্লাউজ পিস। জাস্ট তাড়াতাড়ি জলদি জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসবেন। চলুন পরেরটা দেখাচ্ছি। পরেরটা একদম গ্রিন, একটা হোয়াইট দিলাম, রেড দিলাম, पिंक दिलाम, ब्लू दिलाम, ग्रीन देबो ना होते पारे। देखो ग्रीन टा देखो तो एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन के ऊपर आएगा, ऑल ओवर है ऐसा कॉर्नर टू कॉर्नर, एंड मिडिल पोर्शन जाएगा क्रैक बटिक में। इट्स सच में अमेजिंग पीस, एक एक लेके देखिए और एक लेंगे आप, ठीक है मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए दिस इज द बाफ्टा सिल्क, मटेरियल इज बाफ्टा सिल्क, ऑल ओवर ऐसा जरी में आएगा, एंड दिस इज द पल्ला विद ब्लाउज पीस।